በክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት የወንጌል ቱር የተሰኘው መርሃ ግብራችን የ2018 የመጀመሪያው መርሃ ግብር እነሆ ሊካሄድ ጥቂት ቀናቶች ቀሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ወደ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን አረንጓዴን የተፈጥሮ ጸጋ በተጎናጸፈችው ብዙ የሀገር ባለውለታዎችና ጀግኖች ያፈራችውና ማህፀነ ለምለማ በሆነችው የወንጌል አርበኞች ባፈለቀችው በወላይታ እንገኛለን። እንግዲህ ከታህሳስ 3 እስከ 5 ድረስ በወላይታ ሁለገብ ስቴዲየም ታላቅ መንፈሳዊ ወይም ደግሞ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ በክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ተዘጋጅቷል። በዛም እግዚአብሔርን ለማምለክ ቀጠሮ ይዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ከታህሳስ 3 እስከ 5 እግሮች ሁሉ ወደ ወላይታ ሶዶ ሁለገብ ስቴዲየም ያቀናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኮንፈረንሱን ለማከናወን የተለያዩ ስራዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት መድረኩን ለመስራት ከዛሬ ጀምሮ ሽሩጉዱ በአማረ መልኩ እየሄደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የኮንፈረንሱ ድባብ ከዛሬ ጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሆነው። የተለያዩ ጸጋ እንካፈላለን። በዚህ ቦታ ላይ የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት ነብዩ ጩፋ ያገለግላሉ። ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ፣ ዘማሪ ይሳኮር ንጉሴ እንዲሁም ዘማሪ ግሩም በመገኘት የእግዚአብሔርን ጸጋ እንከፋፈላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ብቻ በዚህ ቦታ ላይ ይመለካል ማለት ነው። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከታህሳስ 3 እስከ 5 ድረስ እግሮች ሁሉ ወደ ወላይታ ስቴዲየም ያቀናሉ ማለት ነው። እንገናኛለን። ሰላሙ ሃይቋጦ ንድደንድዳምኖይ ወትዶ ሹቻ ጎንዶርስዳይ ጠላያናት ኮኮሪዮ ሱንታይ ቱማቃሾ ከታቃቲያ ወልቃይ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሞቶይ ሞጎ ዛሬናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ላሃይቆ አኩዋዮይ ከናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሃታ ቦላኔ መትያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ጫርኳ ቤታ ጮይሲያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሰልዋፈ ወዲዳ ወልቃማ ሹቻይ ኡባባ ዋሪሲ ስግተ ወልቃይ ሙሌራን አለትስ ሸረቾ ቱኬታይ ኮላቶኒስ ኢየሱስ ነዋይ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሞቶይ ሞጎ ዛሬናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ላሃይቆ አኩዋዮይ ከናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሃታ ቦላኔ መትያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ጫርኳ ቤታ ጮይሲያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ አይፌታ ማዳኔ ላጆቲዮ ጋሞይ ክልሰሎ አኑትሲ ቦንቸትዳን ዋዋይ ኡባጮ ያሼስ አቤት ነ ወልቃይ ጎቲያ ጫርኳ ሴሪያጌ ወልቃማ ሱንታይ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሞቶይ ሞጎ ዛሬናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ላሃይቆ አኩዋዮይ ከናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሃታ ቦላኔ መትያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ጫርኳ ቤታ ጮይሲያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሞቶይ ሞጎ ዛሬናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ላሃይቆ አኩዋዮይ ከናጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ሃታ ቦላኔ መትያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ጫርኳ ቤታ ጮይሲያጌ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ ኡባይሲዮ አጎባየሱንሳ
xoonidi dendida minoy wottido shuchchaa gondorsiday xalahiyaa naati kokkoriyo sunttay tuma qasho keettaa qaatiya wolqqay ubbay siyo naagoba yesuusa mootoy moogoy zaare naage ubbay siyo naagoba yesuusa laa hayquwaa kuwayoy kenaage ubbay siyo naagoba yesuusa haattaa bollan hemettiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa carkuwaa beettaa coyisiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa saluwaappe wodhdhida wolqqaama shuchchay ubbaba waarisi sigita wolqqay muleera laalettis shareechchotu keettay ekkolaaxoonis yesuus nu away ubbay siyo naagoba yesuusa mootoy moogoy zaare naage ubbay siyo naagoba yesuusa laa hayquwaa kuwayoy kenaage ubbay siyo naagoba yesuusa haattaa bollan hemettiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa carkuwaa beettaa coyisiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa ayfee tamaadhaani lajottiyo gaammoy killi saluwaan uttiisi bonchettida nu away ubba cooyasheesi abeet ne wolqqay gotiyaa carkuwaa seeriyaage wolqqaama sunttay ubbay siyo naagoba yesuusa mootoy moogoy zaare naage ubbay siyo naagoba yesuusa laa hayquwaa kuwayoy kenaage ubbay siyo naagoba yesuusa haattaa bollan hemettiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa carkuwaa beettaa coyisiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa mootoy moogoy zaare naage ubbay siyo naagoba yesuusa laa hayquwaa kuwayoy kenaage ubbay siyo naagoba yesuusa haattaa bollan hemettiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa carkuwaa beettaa coyisiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa ubbay siyo naagoba yesuusa ubbay siyo naagoba yesuusa ubbay siyo naagoba yesuusa hayquwaa xoonidi dendida minoy wottido shuchchaa gondorsiday xalahiyaa naati kokkoriyo sunttay tuma qasho keettaa qaatiya wolqqay ubbay siyo naagoba yesuusa mootoy moogoy zaare naage ubbay siyo naagoba yesuusa laa hayquwaa kuwayoy kenaage ubbay siyo naagoba yesuusa haattaa bollan hemettiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa carkuwaa beettaa coyisiyaage ubbay siyo naagoba yesuusa saluwaappe wodhdhida wolqqaama shuchchay ubbaba waarisi sigita wolqqay